Football di prasarno thungi masango miabo ang kaisa programo akok masaka di prasani strength tamu di prasani strength ka sini শারীরিক ফান এই প্রাসা যদি ব্যায়াম খাই বনো কাসুই মান নাই খুব কমন নাই কিন্তু ব্যায়াম খাইনি জিম করে লোহানি মানি করে বাকি অনেক বড় ব্যায়াম খাই মান যাইছে মিস্টার ইউনিভার্স মিস্টার ওয়ার্ল্ড খাকলা গলেইনাই বড় কিন্তু তি প্রাসানি শরীরও দেব খাম গলেই খামু হয়েছে ফুটবলও বাহিনো गोबांमा मारादुनानो सल्त्रक त्रक बरक त्रिपुराओ तंग होइছে जम्पुई जला थांदि दागार जला थांदि त्रिपुरा हस्ते गनाङैनो जों जखन पाकगो मारादुनानो सल्त्रक त्रक बरकले तिप्रासान बिसिङनो तंग होइছে सुखुक थंमानो खाब्रु मानो गोल रि मानो केरि तानि मानो आमति बरक तिप्रासान अनेक दिन इमांगनुबो जों तिप्रासानी एक फुटबल टीम अंगथुम 11 जननी एक टीम अंगथुम त्रिपुरा सरकार नी एबा फुटबल एसोसिएशन नी घोषित टीम बाय खुमलंग टीटीएडीसी परिचालित प्रशासन नी कैसा फुटबल टीम बाताइलायै जों त्रिपुरा एकादश नेचेनी थुनुकाय तिप्रासारो गुरुत्वमान खाबुनाय आंगागिब साउथ आगो सानाय इवन फरेस्ट डिपार्टमेंट नि जायका स्कीम नि बिसिंगते त्रिपुरा गनाङैनो ताबुक आं फुटबल क्रिकेट नि मानैखनि बागनानि चेंखे उद्देश्य तामो मारादोना रोनाल्डिनो आमति हाय फुटबल प्लेयर रो आमति रगनो रुतुबि तिखलाइनन जायका नि कैसे टीम मंगनाय आईजीडीसी नि कैसे टीम मंगनाय आ टीम नो त्रिपुरा एकादश बाय बाताइलायनायनि बाहागो थांनानै याकुं बाय याकुं जखन तालायलायनाय अनेक गोरों फुटबल नि बेकरें बायगान खोनाना नागानै आरो जों हारिनि मानो ओ मागुरे निजे कायसा आवाज फुटबल थंगाने ओ मागुरे एकटा चित्कार जों खोनाना मुसुमबाय मन्त्रिंलाय थानिबो संख्या कम एमएलए लाइथानिबो संख्या कम चाकरी मानथिनिबो संख्या कम खेलानि माटोला अमा गुरे हिनान मतो जिनि कैपासिटी दंगो जत्तो जारा चेराय रक्ताबो थं माननाय थंगा मुसुमनाय रक आगुबै थंदि प्रेक्टिस खायदि टीवीओ नायदि मारादोना संकाम के थं थांगा पेले संकाम के थं थांगा स्लो मोशन रि भाई के बरो केरी तान का भाई फिजिकल एक्सरसाइज खाय YouTube or naino tabu kabangma football bahi ke thungan nang practice klaiman amti hai ke tiprasa ma gognai mokuno jati biddeshini kogge sushito jara bonchito jara উঠে দাঁড়াতে হবে উঠে দাঁড়াতে গেলে খেলাধুলা দিয়ে শুরু করতে হবে মার্শাল আর্ট দিয়ে শুরু করতে হবে ক্রিকেট দিয়ে শুরু করতে হবে জিমনাস্টিক দিয়ে শুরু করতে হবে आफ्रुसे तिप्रासानो गुइसिनी नाय सुमदेव खरकसा टेनिस थंगा बायसे त्रिपुरा सिनिजागि थाका सौरभी खरकसा इंडियन आइडल लंगा बाय तिप्रासारो तेबो आगुबि सिनिजा कहते नेता अंगि मानु किन्तु नेता बाय त्रिपुरा सिनिजागि नेता आसाइनाय बसानाय फेलिंनाय कमाइ थानाय नेतारो कुखा सकापनि हर हाइजा हम जरा जरा उलोkan nang nungya ke bunyi sadibari botangi asuk tongman nungnay কিন্তু একজন ফুটবল প্লেয়ার ও যদি কাহাম के প্লেয়ার খাই থাকবেন কাই সারা জীবন রেসপেক্ট মানি মান দীপা কর্মকার তাবকে তিপ্রাজিকনি ড্রেস কানিছে মশলানি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তারপরে মাথিয়া রোগনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিমান্ড সারা জীবন দীপা কর্মকার এজ এ খেলোয়াড় सम्मान मानै थांनाय थैयासाक सम्मान माननानै खेला बायनो किन्तु आबो सम्भव सचिन तेंदुलकर विराट कोहली सं सारा जीवन बक सम्मान माननाय जों नेता रक जों जरा जरा फायो कमाइ थांनाय दै गोबां नेता फैनाय बर हम हम मुंगुनाय सो पलिटिक्स बाय
চালেই যদি খেলাধুলাও কেবল ঠিক ভাবে ক্লাইমা গাंखाय पलिटिशियान दं स्लाइबानो खेलवारुनि गोबां दाम होनोছে आंते गोबां कक सालिया गाहामखाय आयोजक रक पुरस्कार बरग्रिनाय बेफोरो निश्चय जोंनोबो नुमुनाय आइते जों फाइनाय आफरुबो जे गोरों बरं पुरस्कार मानतो और राजनीति दान थोमै राजनीति बाय किन्तु फुटबल लिंगि फुटबल खेला बायनो मांगनाय এবং রাজনীতি ছাড়া খেলা ক্লাই যে চ্যাম্পিয়ন তিনি ওর খরকনি এমএলএ আসুকজাক খরকসা মানদাইনি তে খরকসা টাকার জলানি বরংনি দুইটা টিম ন তিনি মুখোমুখি পং বড় খরকনি আনিবাগি দরকার চিনিবাগি দরকার আবেন আং কোনো টিম ন সমর্থন খাইয়া থাংলা যে করেন বরং জিনি তোমরা যতন খাকা হামিয়া পারে মহারাজা বীর বিক্রম নকআউট ফুটবল टूर्नामेंट सक्सेस जोंथों आसे कक साइन आगान कक मथाक्सेन जय हिंद।